जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅପିଲ ମୁଭ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ନର୍ଚର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଯେମିତି ପୁଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗ ଆହୁରି ଉଚ୍ଛଳ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ଏଲିକ୍ସାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ। ତାହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ହେଉଛି ଅମୃତ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅମୃତ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ତା ନହେଲେ ଜୀବନରେ ଆସିବ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ, ଆସିବ କୋଉଠି ସ୍ୱସ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ହରା ହେଇଛି, ସ୍ୱସ୍ତି ହରା ହେଇଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ସେଇ ଉତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ, ଜୀବନରେ ଯେ ଉତ୍ସ, ଆନନ୍ଦର ଯେ ଉତ୍ସ, ମଙ୍ଗଳର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। এই বিযুক্তি ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି ମୁଜ୍ୟମାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ କରିନି ସ୍ୱାମୀ ଅନିଷ୍ଟ ତାର ପଦେ ପଦେ, ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତାର କ୍ଷୀଣଭିନ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ତାର ଅପବାଦେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ କରିନି ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରୁନେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ନାରୀଟିଏ ବିବାହ କରେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଅମୀନ। ସ୍ୱାମୀନ ସ୍ୱଅମୀନ ଅର୍ଥ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଯିଏ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସତ୍ତା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିନି, ତାର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତାର କ୍ଷୀଣଭିନ। ସେ ଯେତେ ଯାହା ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହିଁ କ୍ଷୀଣଭିନ, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ହିଁ ନାରୀତ୍ୱ ହିଁ ଅପବାଦରେ ଯାଏ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅନୁସର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ମିଳେନା, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲେ ମିଳେନା, ସ୍ୱସ୍ତି ଖୋଜିଲେ ମିଳେନା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଉତ୍ସ, ସେଇ ଉତ୍ସ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଧାରଣୀ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ବିହିତ ବିନୟନରେ ଫୁଟନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଚରଣୀ ଅନୁଧ୍ୟାୟିନୀ ତପସ୍ୟା ଭିତରୁ ଦେଇ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାର କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ନ ପାର କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ବିକାଶ ଫୁଟନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଜୀବନ ଶତ ବାଧା ଭିତରେ ହିଁ ଯେମିତି କୁସୁମିତ ହେଇ ଉଠେ। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଦିନ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଦାସଗୁପ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଦାସଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟ ତୁ ତ এখন এলি, তুই আমাকে তোর গানা শুনাইনি, তুই যাবি কেমন করে? কারণ অভয় শঙ্কর দাসগুপ্ত হচ্ছেন জଣେ সুগায়ক। শ্রী শ্রী ঠাকুর বারবার কথা কହୁଛନ୍ତି, কিন্তু অভয় শঙ্কর দাসগুপ্ত কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর আমার চাকরি চলে যাবে, আমি যদি কাল যদি জয়েন ন করে আজ যদি যেতে ন পারি। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ পাখে বারবার এই প্রার্থনা নিবেদন করছেন। আর শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু কটাড়া করছেন তুই এখানে একবার থেকে যা না। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର পাখে যেତେବେଳେ কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর আমি যদি না যাই আমার নৌকটটা চলে যাবে। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି গম্ভীর ভাবে যদি যাবি যা, কিন্তু সাবধানে যাবি, আর নামটা সব সময় যেমন তোর মনে থাকে। ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜସିଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗାଡିଟି ବିଳମ୍ବରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡି ଛାଡିବା ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ନାମରେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଭୟ ଏଖନେ ତୁଇ ନେମେ ଯା। ତାପରେ ନାମରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ପୁନର୍ବାର ନାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଭୟ ତାড়াতাড়ি ନେମେ ଯା, ତାড়াতাড়ি ନେମେ ଯା।
ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟ୍ରେନଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ଏବଂ ଅବଶୋଷ ଭିତରେ ସେ କଂକ୍ରିଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ରାତିଟା କଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇ ଜସିଡ ଷ୍ଟେସନଟା କୋଳାହଳମୟ ହୋଇଉଠିଲା। କାନ୍ଦନାର ରୋଳରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେସନଟା ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଦାସଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟାରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଟ୍ରେନଟା ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇ ତାର ସମସ୍ତ ବଗି ଗୁଡାକ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତାହତ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦୟା করে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সেତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେସନ মাস্টার কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর তোমাকে কেমন করে বাঁচালেন? ঠাকুর আমার কানে বলে দিলেন এখন তুই নেমে যান, এখন তুই নেমে যান, ওই জন্য আমি নেমে পড়লাম। সেତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି তোমার ঠাকুর পার্সিয়াল, তিনি পক্ষপাত নীতি করেন। সেତେବେଳେ কହୁଛନ୍ତି অভয় শঙ্কর দাসগুপ্ত ঠাকুর কেমন পার্সিয়াল হলেন? স্টেশন মাস্টার কହୁଛନ୍ତି যদি ঠাকুর তোমার কানে কথাটা বলে দিলেন, যদি আমার কানে যদি কথাটা বলে দিত আমি এখানে ট্রেনটাকে ডিটেন করে দিতেন আর অত লোক মৃতাহত হতো না। সেତେବେଳେ কথাটা ତାଙ୍କର ମନ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଯାଇଛି। ସାରା ରାତ୍ରି ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ କଟେଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମୁତାବକ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି আশ্রমକୁ, ঠাকুরଙ୍କୁ প্রণাম করছেন আর ঠাকুরଙ୍କୁ প্রশ্ন করছেন ঠাকুর আপনি কি পক্ষপাত করেন, আপনি কি পার্সিয়াল, আপনি কেবল কি আপনার যারা ভক্ত তাকে রক্ষা করেন আর কাকে রক্ষা করেন না? শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି শালা একটা মরফি ট্রানজিস্টর নিয়ে আয় তো। যাইଛନ୍ତି ভাই জনের মরফি ট্রানজিস্টরটা নিয়ে আসଛନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কলকাতা সেন্টারটা লগাই দে তো। কলকাতা সেন্টারটা লগাই দিয়াগলা। কলিকতা সেন্টারটা লগাই দিয়াগলা। সেତେବେଳେ রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাসি ଆସିଲା। তারপরে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ এক্সচেঞ্জ করে অল ইন্ডিয়া লগাই দে। অল ইন্ডিয়া ଷ୍ଟେସନଟା ଲଗେଇ ଦେଲେ। ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ସୁର ମଧୁର ଭାବରେ ମାନେ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି রবীন্দ্র সঙ্গীতটা আসছে না কেন? কହୁଛନ୍ତି অভয় শঙ্কর দাসগুপ্ত ঠাকুর রবীন্দ্র সঙ্গীতটা আসবে কেমন? এই তো কলকাতা সেন্টার থেকে তো টিউন হয়নি, ওই জন্য আসবেন না। শ্রী শ্রী ঠাকুর হসি কହୁଛନ୍ତି এই শালা আমিও তাই বলেছি, যারা আমার সঙ্গে টিউন থাকেন তারা কিন্তু আমার কথা শুনতে পারেন, যারা আমার সঙ্গে টিউন থাকবে না তারা শুনবে কেমন করে? আমি কিন্তু সবার জন্য কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু যারা আমার সঙ্গে টিউন ছিলেন তারা শুনতে পেলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଧମ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ, ତାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ attachment, anxiety and endurance for the great infuses greatness unconsciously, makes the heart softer and elated, and common sense and moves the brain to be sensitive so that the common sense illuminate the way go. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀର ବାସ୍ତବ ମର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତତା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା মানুষকে দগ্ধ করে, প্রীতিদীপ্ত করে প্রাণ, কুশলী অনুশীলনে কৃতিত্বে করায় স্নান। দক্ষ হবার পথ জানায় তাই দীক্ষার অত দাম। গুরু কাছে গিয়ে সার্থক করে দীক্ষার নাম। দক্ষ হবার পথ জানায় তাই দীক্ষার অত দাম। এই দক্ষ হবা প্রত্যেক মনুষ্য চাহে সে দক্ষতার উদ্বর্ধিত হব, তা ভিতরে এক্সেলেন্সটা রাইজ করিଯିବ। এবং প্রত্যেক মনুষ্য জଣେ এক্সেলেন্ট ফাদর হବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଟିଚର, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଲେନ୍ସକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇ ଏକ୍ସଲେନ୍ସଟା ମଣିଷ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ହବାର ପଥ ଜାଣାଏ ତାଇ ଦୀକ୍ଷାର ଅତ ଦାମ। କୃତିଗୁରୁ କାছে গিয়ে ସାର୍ଥକ କର ଦୀକ୍ଷାର ନାମ। এই দক্ষ হবার পথটা মଣିଷ ফেরিপাଏ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ এই ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୃତିଗୁରୁ କାছে গিয়ে ସାର୍ଥକ କର ଦୀକ୍ଷାର ନାମ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଥାର ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଖାଲି କଥାରେ କହିପାରନ୍ତି। ଦିନ ରାତ୍ରି ଆସ୍ଥା ଚାନେଲରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। କାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉଥିରେ ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ତାହା କେବେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, କୃତିର ଗୁରୁ, କର୍ମର ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଭିତରେ କୃତି ଦେବତା ଓ ଦାଣ୍ଡି ହାତ ଦେଇ ପାରିବା
সৃষ্টি যেমন লভে তেমনি আশীর্বাদ কৃতি দেবতা আয়দণ্ডে হাতে ধরি পারিজাত এই কৃতি দেবতা এই কর্মর দেবতা ସେ ହାତରେ ପାରିଜାତ ଧରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପାରିଜାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି ପାରଗତା থেকে ଜାତ ଯାହା ତାଇ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଯାହା ପାରଗତା ଭିତରେ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ପାରଗତା ଭିତରେ ଦେଖି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଇ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇ ଉଠିବ ଆମେ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ଯେତେ ସଫଳ ହେଇ ଉଠିବ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅମୃତମୟ ହେଇ ଉଠିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃତି ଦେବତା ଐଦାଣ୍ଡି ହାତ ବଢି ପାରିଜାତ ପାରଗତା ସୃଷ୍ଟି ଯେମନ ଲଭେ ତେମନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇ ଉଠିବ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ପାରଙ୍ଗମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଂଜାଇଟି ଖାଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବା ଅନ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲେ ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକୁଳତା କି ବ୍ୟଗ୍ରତା ସେଇ ଆକୁଳତା ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ପରଗଞ୍ଜନା ଲୋକ ନିନ୍ଦା ତୁମର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରେ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା କେତେ କିଣ ତାହା ନୁହଁ କି ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଜ୍ୱାଳା ଆସିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଧରି ଲାଭ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ ଯେତେ ବିପତ୍ତି ଆସୁ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ତାଙ୍କରି ଦିଗରେ ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଅତୁଟ ରହେ ତାହା ଯଦି ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି infuses greatness unconsciously ମହାନୁଭବତାର ତାରି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ତାର ଅଜ୍ଞାତ ଶରୀର ଜାଗରିତ ଉଠେ it makes the heart softer and elated ତାର ସେଇ କଠିନ ହୃଦୟଟା କୋମଳ ହେଇ ଉଠେ ଆମର ହୃଦୟଟା ପ୍ରକୃତିରେ କଠିନ ଯେମିତି କଠିନ ପଥର ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ପକେଇଦେଲେ ବାଉନ୍ସ କରିଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ହୃଦୟଟା ଏପରି କଠିନ ହେଇଯାଇଛି ବାପାଙ୍କର କଥା ଏଠି ଲାଗେ ନା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେଠି କାମ କରେ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରୀତି ବା ଭଲ ପାଇବା ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇପାରେ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଟା କୋମଳ ହେଇ ଉଠେ ଖାଲି କୋମଳ ନୁହେଁ ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳଟା ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋଡ୍ସ ଦି ବ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠେ it moves the brain to be sensitive ଅର୍ଥାତ ଷଡ଼ା ପ୍ରବଣ ହେଇ ଉଠେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଷଡ଼ା ପ୍ରବଣତା ନାହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଷଡ଼ା ପ୍ରବଣତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଯେମିତି କୋମା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଅନୁଭବ ବା ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଗୋଟାଏ ମାର 9 ଇଞ୍ଚ ଗର୍ଭକୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ 9 ମାସ 10 ଦିନ ତାର ଭିତରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ ମାର ରକ୍ତକୁ ଯେ ବୁକୁର ଅମୃତ ଭାବରେ ପାନ କରି ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ସମସ୍ତ କିଛି ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ଆଉ ସେଇ ପିତା ମାତା ଯେଉଁମାନେ ତାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ତାର ମାଙ୍କୁ ତାର ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅପମାନିତ କରୁଛି ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଛି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହାଇବରନେସନ ବା ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ତାଟା ଯେମିତି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ସମ୍ବେଗଟା ଆଜି ଉଚ୍ଛଳ ହେଉଠି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏଇ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଷଡ଼ା ପ୍ରବଣ ହେଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଇଭିଲ୍ ରେସିଷ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସଟା ଅସତ୍ ନିରୋଧ ପରାକ୍ରମଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସତ୍ ଦିଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅସତ୍ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗମୟ ଆମେ ଅସତ୍ରୁ ସତ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅସତ୍ରୁ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଜ୍ୱାଳାମୟ ହେଇଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରାମୃଷ୍ଟତା ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଆଜି ଯେମିତି ଛନ୍ଦହରା ହେଇଛି
ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଅସଂଯମତା ଆଉ ବହିର୍ଜଗତରେ ଅସଙ୍ଗତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଆଜି ବିପନ୍ନ କରିଛି। ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏହି ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପତିତ ପାବନ, ପତିତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ। କେତେ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ, କିଏ ବୁଝିପାରିବ ତାଙ୍କ କଥା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଅନେକ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ये समग्र विश्वर स्रष्टा जी ताकू केमिति मनुष्य बुझिबो। ताकू केवल श्री श्री परम पूज्य पा श्री दादा कहउचंती लव हिम एंड फॉलो हिम। ताकू केवल भलो पाइबा पड़िबो, ताकू अनुसरण करिबा पड़िबो। आउ तांको प्रति भलो पाइबा जेतबे मनुष्य भितरे अतुट रहे सेतबे वास्तव जीवन भितरे जीवनटा ही जे बधु मंद्रायित हुए। तेणु तांकोरी प्रति श्रद्धा निवेदन करिबाटा हेउची आममानकर परम कर्तव्य। गोटे वास्तव उदाहरण आपण मानक सम्मुख उपस्थापन करने को चाहे। गोबरा मजुमदार श्री श्री ठाकुर परम सेवक सीदिन जो पुओ जी कि सुखेन मध्यम पुत्र सुखेन असुस्थ हो उठी एवं डिप्थेरियार आक्रांत हो तार माने कंठ नळीर समस्त मेम्ब्रेन गुड़ाक बंद हो आसी डाक्तर माने निरस्त्र हो जाइछंती। आ सेही अवस्था भितर श्री श्री ठाकुर पाखरु गोटे ट्रंक कॉल पाइछंती जे एखन तुई चलिया एवं श्री श्री ठाकुर ट्रंक कॉलटा पाइला परे व्यतिव्यस्त हो उठी से दिन से गोबरा मजुमदार एवं जेतबे बाहर पड़ुछंती सजबाज हो जिबा पई डाक्तर से कहते आपनार छेलेर एमन अवस्था को मुहूर्ते के मुहूर्ते की प्रकार अघटन घटते पारे ता किन्तु बुझा जाए ना। आपनी ये अवस्थाय आश्रमे जावाटा ठीक होबे ना। से कहते डाक्तर बाबू आपनी जानेन आमार 4टी छेले यदि एकटिर मृत्यु हो जाए तबु 3टी थाकबे, किन्तु आमी यदि एई जे आमार जन्य जे निर्देशटा आसছে आमी यदि ताके यदि पालन ना करी सारा जीवन आमार किन्तु पश्चात्ताप करते होबे। जेतबे बाहरी पड़ुछंती बाबा कहउछंती तुई जाबी किन्तु आमार छेले आमार माने दादुर यदि यदि किछु माने अघटन घटे आमी किन्तु तोर ठाकुर फाकुर किछु मानब ना, सबाई निये सबाके सबके निये आमी जले फेले देब। आउ जेतबे घरु बाहरी आछंती स्त्री तांकर प्रियतमा स्त्रीटी सजळनने कहउची आजि की ना गेले हबे ना। सेदिन से कहउछंती जेमिति बरटा बेदी को आसी पारु नाही, लग्न भ्रष्टा कन्याटीर अवस्था जबई मु आज यदि ना जाए ठीक लग्न भ्रष्टा कन्याटी भली मोर अवस्था हो। तुमे किंतु गोटे कथा मन रखिथिब सुखेन जेतबे सुस्थ हबो आ सेही मुहूर्तटाकू तुमे जेमिति टिपि रखिथिब एवं एही अवस्था भितर चली आछन्ति श्री श्री ठाकुरंकर दर्शन पाई। श्री श्री ठाकुरंकर आश्रम जेतबे पहुंचंती संतु सान्याल को श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति संतु तू एक गल्प कर। तो सेतबे संतु सान्याल गोटे गल्प आरंभ करिसंती कहउछन्ति ठाकुर जने जमीदार कन्याटीर विवाह रही एवं से कन्याटी जेतबे माने जीव तार माने ससुरालय को गमन करिवो कन्या पिता जानी जे जेतबे से ससुरालय को जीवा पत्रे बाटरे जो जलपथ अछि ए जलपथरे जलदस्यु माने अछंती से माने आक्रमण करिवे आ सेहित पई तांकर अंगरक्षी मानु से पढेचंती। आ जेतबे जलपथरे कन्याटी बर सहित गमन करूची सेतबे जलदस्यु माने आक्रमण करिसंती एवं सेही अंगरक्षी मानु सहित युद्ध होइछि एवं गुडा जलदस्यु गुडा खंडारे सेही जणे जे अंगरक्षीर मुंडटा को कच करी काटी देछि एवं ए कथा जेतबे से कहउचंती सेतबे देखुछि हाथ श्री ठाकुर जो गडगडा नळटा हाथ धरथिले थप किना ठाकुरंक हाथ पची पडिछि। ठाकुरंक आखिरु जेमिति ठाकुरंकर दृष्टि जेमिति समग्र माने कोइ एक दूर दिग बळे पर्यंत व्याप्त हो जाइछि। अनेक समय बीती जाइछि, परिवेश गंभीर हो जाइछि। तापर सरोजिनी मा श्री श्री ठाकुरंक हाथ को बढ़ाई देइछंती से गडगडा नळटा से कहउचंती एई दबिना की देना। तबे श्री ठाकुर भाव परिवर्तन होइछि। ठाकुर से दृष्टि पड़ी गोबरा मजुमदार ठाकुर कहते समाधि तु एक गल्प कर। तो ये गोबरा मजुमदार तार भल नाम हूँ सामादिक मजुमदार बोले समाधि तु एक गल्प कर। से सामादिक मजुमदार कहूँ भावुची मन ठाकुर की गल्प कहबी। ठाकुर तो माने दुखर कथा शुणी मानसिक भाव अवसन्न हो जाते कहते ठाकुर यही एक 2 जन जमीदार माने एक बर पिता एक कन्यार पिता এই বড় পিতা যখন কন্যা পিতার বাড়িতে এসেছিলেন এই বড় পিতা যখন কন্যা পিতার বাড়িতে এসেছিলেন তখন এই যে কন্যা পিতার যে কন্যার যে মাতা তিনি বড় পিতার জন্য একটা সুন্দর তামাক সাজিয়ে দিলেন। এই সুন্দর তামাকটা খেয়ে এই বড় পিতা বললেন বলে আমার
আমার মানে ছেলের বিবাহটা আপনার কন্যার সঙ্গে হবে, ওইটা স্থির হয়ে গেল। সে কন্যা পিতা তাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি তো আমার মেয়েকে দেখেনি, আপনি না দেখে কেমন করে করলেন যে বিবাহটা স্থির হয়ে গেলে, আর লগ্ন স্থির করার জন্য কেমন বলেছেন? ওই সেতুরে সে কହୁଛନ୍ତି, জমিদার কହୁଛନ୍ତି, এই জমিদার বলেছেন, আপনি জানেন যে বাড়িতে এই কন্যার মাটা অত সুন্দর ভাবে তামাক সাজিয়ে দেন, তার কন্যা যে কত সুন্দর, কত সংস্কারী, তাই আমি বুঝতে পেরেছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজ জঙ্গরে চাপুড়া মারি কହୁଛନ୍ତି, বাহ বাহ রে বাহ, এই তো ଥିଲା ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା। ଗୋଟାଏ ପରିବାରର କନ୍ୟାର ମାତାର ସଂସ୍କାର ଦେଖି ସେ ପରିବାରର ସଂସ୍କାରକ ଜୀବନର ସଂସ୍କାରକୁ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ଏଇ କଥା କହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ତଳେ ତଳେ ଯେମିତି ଉଲ୍ଲଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆନନ୍ଦର ଫରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଛୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋବରା ମଜୁମଦାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଙ୍କ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। এই সুখেন কখন ভালো হলেন? সেতবে সে কହୁଛନ୍ତି, তাଙ୍କ স্ত্রী কହୁଛନ୍ତି, এই একটু আগে, মাত্র এই 2 মিনিটের আগে একটু সুস্থ হয়ে ওই চোখটা খুলে দিচ্ছেন, সুন্দর ভাবে এই দৃষ্টি দিয়ে সবাইকে দেখছেন। সেতবে আনন্দর অশ্রুটা ঝরি পড়ুছি সেই গোবরা মজুমদার আঁখিও, কারণ সে জানিছি যে জীবনের একমাত্র কাণ্ডারি হଉଛନ୍ତି সেই পরম পুরুষ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହସର ହସ୍ୟନାୟ ହସ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏଇ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ସୁଖେନ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ତୁମେ ଟିପି ରଖିଥିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇ ଉଠିବ। ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନଟା କିସ୍ତିମାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଠି ଅନିଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା। ଇଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯା କରେ, ତାର ଜୀବନଟା ସେଇପରି ଭାବରେ ଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଟେ ସେହିପରି ମଣିଷଟା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେଇ ପ୍ରୀତି ସଞ୍ଚାଳିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁ, ଜୀବନଟା ମଧୁମଣ୍ଡିତ ହେଇ ଉଠେ। ଖାଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ମାନେ ନୁହେଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ତଲ୍ଲୀନ ମାନେ ତତ୍ଲୀନ, ତଲ୍ଲୀନ ତତ୍ଲୀନ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା। ଲୀନ ହେଇଯିବା ମାନେ ହଜିଯିବା ନୁହଁ। ଲୀନ ହେଇଯିବା ମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଯେମିତି ପରିପ୍ଳାବିତ କରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷଟା ଜୀବନ ଯେମିତି ଉନ୍ମୁଖ ହେଇ ଉଠେ, ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ମଣିଷର ଭାବ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଣିଷର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କର୍ମ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାବର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆଇଡିଆ। ଏ ଆଇଡିଆଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଇଡିଆଲଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଇଡିଆଲକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, when ideal awakens a man, one becomes active, agile, alert, inquisitive and responsible, and all the faculties bloom and glow। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଜାଗରିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ମଣିଷର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, when ideal awakens a man, one becomes active, ମଣିଷ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ, alert ସଚେତନ ହେଇ ଉଠେ, agile ଅର୍ଥ ରଣମୟ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ ତାର ଭିତରେ ମାନେ ଜାଗରିତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଶାସନ, ଯୋଜନା, ନିଷ୍ଠ, ସସ୍ତ ସଦାଚାରକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚରମ ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି। ଆମେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଆମେ ହରେଇ ନାହୁଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଧାରା, କରୁଣା ଧାରା ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁ? ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ তন্নিষ্ঠ তত্ত্ব আচার্য হি পরম স্মরণীয়। ଆଉ আবার আচার্য যখন না থাকেন তখন পুরুষোত্তম নিষ্ঠ শ্রদ্ধাই গুরু হচ্ছে আশ্রয়নীয়। কথা আচার্য শ্রদ্ধাই গুরুর গুরুত্বের উৎসই ভালো হলো যে পুরুষোত্তম নিষ্ঠা এবং সব অবস্থায় পুরুষোত্তমই উপাস্য, ইষ্ট অনুবিষ্ট মানুষের। আর পূর্বতন পুরুষোত্তম যারা, তার সবাই আপরিত জীবন্ত হয়ে উঠেন সাম্প্রতিক পুরুষোত্তম। এটা হচ্ছে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର 68 ପୃଷ୍ଠା ମାନେ 16 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ
आपको बुझा पड़ो आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर ये आचार्य भीतर लीलायित परम पूज्यपा श्री श्री दादा कथा तो अनंत असीम ये बुझीपे प्रकृति में दया करुणार सीमा नहीं वास्तव में सेदिन जड़े दास जी आसाम जड़े कर्मी निहत कर्मी वयस्क कर्मी आज पूज्यपा श्री श्री दादा पाखे प्रार्थना निवेदन कर पारालिसिस प्रार्थना निवेदन कर पारालिसिस पक्षाघात रोगते आक्रांत आमी और हाँटते पारे ना आपनी आशीर्वाद करें आमी पांजाटाई जेमन फिरे दीते पारी परम पूज्यपा श्री श्री दादा अच्छी अच्छी कहते आपनार किच्छु हयनि आपनी जान आपनी 1000 दीक्षा करे आसबेन परम पूज्यपा श्री दादा को प्रणाम कर बहुत चेष्टा कर 200 दीक्षा देइचंती आउ पारु नहंती सेतबे पुन टेलीफोन माध्यम रे परम पूज्यपा श्री दादा को सहित आलोचना करचंती परम पूज्यपा श्री दादा कहउचंती आपनी बामुरेर काछे कथा दिएछेन आपनाके किन्तु 1000 दीक्षा करते होबे এই ঘুরি ঘুরি বহু কষ্টরে ভাই মানଙ୍କର প্রচেষ্টারে 1000 দীক্ষা করি আসছেন ଆଉ ଯେତେବେଳେ এই দীক্ষা পত্রটা ফিলান্থ্রপি জমা করি পরম পূজ্যপা শ্রী শ্রী দাদাଙ୍କ চরণ প্রান্তরে প্রার্থনা নিবেদন করନ୍ତି সেତେବେଳେ পরম পূজ্যপা শ্রী শ্রী দাদা কହୁଛନ୍ତି কেমন আছেন সেতেବେଳେ কହୁଛନ୍ତି লুহ ছল ছল আখিরে যখন যমরাজ আমাকে ফার্স্ট আম্পায়ার হয় আউট সিগন্যাল দিয়েছিলেন আপনি কিন্তু থার্ড আম্পায়ার হয় আমাকে নট আউট সিগন্যাল দিয়েছেন বাস্তবে আমি প্রত্যেক জীবনের যে কেতে ঘন ঘটা আছে তার ঠিকানা নাই যেତେବେଳେ যমরাজ আমাকে অঙ্গুলি টেকি নির্দেশ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନ କାଳର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ହେଇ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ଏଇ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା 4 ଜୁନ୍ 2019 ର आलोचना पत्रिका परिप्रकाश होता निमाई लस्कर भली जड़े भाईटे 1996 एप्रिल रात्रि 3टा समय जिते शयन कर समय प्रचंड श्वास कष्ट अनुभव कर देखुं जमी समस्त किसी शरीर निथर हो प्रचंड श्वास कष्ट भीतर दे प्राण संवेगटा जमी निशेष तारी सब जमी परिशेष सब शेष एवं तार भीतर दे अंतराशी आत्माटा जमी बाहर को बाहरी आई बाहर को बाहर जो बाहरी से देखुं परम पूज्यपा श्री श्री दादा एक दिव्य भंगिमार छिड़ा कहते दुई जन संगी मान को नहीं दिगे आड़ को उंगली निर्देश कर कहते तुमार लाइफ आमी 20 इयर्स एक्सटेंशन करे दिलाम एवं यही कथा जो कहते से निमाई लस्कर प्रणाम निवेदन कर देखुं से पाखरे जो ऊर्ध्व ऊपर उठी आसते एवं माने सबटी से शरीरटा से निथर भाव पड़ी से हठात कि भर पशि जाती जीवन संवेगटा फेरी आसी समस्ते आनंदमय निमाई लस्कर लिखिं जीवन कहानी जे परम पूज्यपा श्री श्री दादा जो से अमृतमय कथा कि आमी तुम्हार लाइफ टाके 20 इयर्स एक्सटेंशन कर दिलाम ठीक 20 इयर्स पर जे वास्तव में मृत्यु होती गोटाए दिन भी एपट सेपट से होती परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य नित्य चले तार लीला लोक लोकांतरे जा हृदय जागई भक्ति से बुझी पारे आज लीला आज तत्स्थलाभिषिक्त होती परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य लीला तो अनंत प्रकृति से अनंत लीला माधुरी को उपभोग करने वास्तव में आम जीवन प्राप्त होइछु जीवन आम प्रत्येक धन्य कारण अमृतर अवगाहन कर आम मान जीवन आज प्रकृति अमृतम हो जाए गोटाए कथा कहि आपण मान सम्मुख जी परम पूज्यपा वर्तमान श्री श्री आचार्य संबंध में से परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य को दर्शन करने बड़ जामदार जन नियत कर्मी सपरिवार प्रणाम निवेदन कर परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य श्री चरण में परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य कहते तुमार बड़ मेट माने सेल्फ चेकअप करे ना जाइछन्ति स्वपन नारायण काचे स्वपन नारायण पाखे झीटीर माने सेल्फ चेकअप करिछन्ति स्वपन दास सब ठीक ठाक बोली कहते से बेलबड़ी स्टेशन को चली जाइछन्ति परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य से खोज खबर नहीं जाना पाई समस्त स्टेशन को चली आछन्ति स्टेशन को चली आछन्ति जाना पाई परम पूज्य श्री आचार्य लोक मान पठे फेरी आनी कहते आपनार मेट स्टोमाक स्कैन करे स्टोमाक स्कैन देखा स्टोमाक
स्टोमाक रे गोटे ट्यूमर टे बस बस स्टेज को चली आसी आउ कई मुहूर्त पर तो बस्ट कर जीवो झीटीर अवस्था संकटापन्न हो जीवो तापर इमिडिएटली ताकू सत्संग हॉस्पिस रे ताकू ऑपरेशन करा जायछि एवं झीटी सुस्थ होइछि आ कांदी कांदी से दिन से बड़ जामदार नियत कर्मी परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव चरण प्रांत रे प्रार्थना निवेदन करछन्ति आपनार करुणाय आमार मेटा एबार सुस्थ होय गेছে वास्तव रे केते जीवन जे केते जीवन जे रक्षा पाई जायछि तांको दया करुणा भितर देई केतबे प्रकाश रे केतबे अपप्रकाश रे तार ठिकाना नाही कारण से अंतर्जामी ए विश्व भुवन तांको दृष्टि भितर अछि आमे किंतु बुझी पारुना आमर दृष्टि सीमित तांकर दृष्टि होची असीम वास्तव रे आमर को बुझिबाक पड़िबो सेदिन एई जे दोल पूर्णिमा तिथि रे जेतबेले आछंती तांकर परम पूज्य पाश्री आचार्य देव सहपाठी महेंद्र सिंह तांकर चरण प्रांत रे जेतबेले एई टिके अबीर लगे दउछंती ए अबीर लगे देबा भितर देई परम पूज्य पाश्री आचार्य देव आलिंगन करछंती अनुभव करछंती महेंद्र सिंह तांकर शरीर भितर जेमिति गणितर प्रभावटा सृष्टि हो जाउची छिटिकी पडिछंती से आ करे परम पूज्य पाश्री आचार्य देव गाडू चाहंती परम पूज्य पाश्री आचार्य देव कहउतंती তুমি যখন আমার দিকে আ করে তাকাস আমি তোমার অন্তরে যা কিছু আছে সব কি দেখতে পাচ্ছেন সেতবে ভাবুচন্তি সতরে কোন এন্ডোস্কোপির ইনস্ট্রুমেন্টটা কোন এই পরম পূজ্য পাশি আচার্যଙ୍କର চোখରେ ଅଛି যে ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି परम पूज्य पाशी आचार्य हची हची कहते महेंद्र सिंह दा तुम्हार बाड़ी तुम्हार घर में क्या सब्जी बना गया है तो मुझे पता नहीं है हम लोग की इंतजार करे मैंने पता करेंगे परम पूज्य पाशी आचार्य देव कहते तुमको इंतजार करने का कोई प्रयोजन नहीं हम बोलेगा तुम सुनो तुम्हार घर में अंटल का सब्जी आलू का दम और गरम गरम लुची भजा गया है चले जाओ तरह गरम गरम भजा होइतबा पूरी आउ आलूर दम आउ पनसर तरकारी से दबा आखु धार धरे लोधरी पडुची पागल भली छुटी आछंती परम पूज्य पाश्री आचार्य देव चरण प्रांत को कांदी कांदी कहउछंती आमी अधम आपनाके बुझते पारलाम ना सन्देहर घूर्णिपाक भितरे आमार जीवनेर समस्त भक्ति श्रद्धा निश्चय करेछिलो आपनि किन्तु आमार जीवनटाके आबार संदीप्त करेছেন আপনি আমাকে আপনার চরণ প্রান্তে স্থান দেন বাস্তবে আজ প্রত্যেক मान जीवन जिते भाव में संध्यार अवस्था अच्छी सन्देह विश्वास मनुष्य जीवन को सत्ता को आच्छन्न कर रखी आसतु समस्ते से इष्ट प्रति अच्युत भल पाइबा आचार्य को गभीर निष्ठा सहित अनुसरण करवा तार भीतर जीवन प्रीति मंजरित हम विश्व अमृता रूपांतरित हम परिशेष द्वारा अतुल चरण समस्त मंगल परवैकांतिक प्रार्थना निवेदन करने संगे संगे पूज्य मुदुलिदा जी प्रत्येक को इष्ट भाव में प्रभावित कर परिणत वयस परम दयाल श्री ठाकुर चरण प्रांत अमित आयु प्रार्थना निवेदन करने संगे संगे द्वारा अतुल चरण समस्त मंगल परवैकांतिक प्रार्थना निवेदन कर जय गुरु जय गुरु जय गुरु।